Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti prosesi wisuda wisudawan wisudawati SMP Budi Mulia II Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Kepada wisudawan wisudawati yang dipanggil namanya, diharapkan naik ke panggung untuk menerima samir. Kepada yang kami hormati, Kepala SMP Budi Mulia II Yogyakarta, Bapak Tri Widaryanto, dan Wakil Kepala SMP Budi Mulia II, Ibu Martin Andriarti, dipersilahkan menempatkan diri di atas panggung untuk mengalungkan samir. Prosesi wisuda SMP Budi Mulia II Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Ahmad Isom Sungkar, putra dari Bapak Isom Lukman Sungkar dan Ibu Maria. Amanda Zaskia Permadi, putri dari Bapak Afwan Permadi dan Ibu Elizabeth Aru Palawati. Arvid Zain Dewanta, putra dari Bapak Arwiandar Indra Dewanta dan Ibu Diah Kumalasari. Amelia Sarita, putri dari Bapak Hernawan Yoga Pratama dan Ibu Mirah Karmila. Arya Jason Ramadanto, putra dari Bapak Bambang Sigit Arianto dan Ibu Anggraini Adriani. Ataya Zahra Zea Wahyu Jatmiko, putri dari Bapak Tri Kuncoro Wahyu Jatmiko dan Ibu Diah Wulandari Adiningsi. Bintang Bondan Ernowo, putra dari Bapak Heri Wiharno dan Ibu Liana Susilowati. Aurelia Razana Aron Putri, putri dari Bapak Roni Novianto dan Ibu Ayu Rosema Sari. Bintang Lukman Hakim, putra dari Bapak Dwi Handoko dan Ibu Junior Widya Viva. Cahyaning Tias, putri dari Bapak Setia Budiawan dan Ibu Eviana Hapsari Dewi. Bukhari Muslim, putra dari Bapak Muslimin dan Ibu Krisnawati. Dea Ici Putri Mardatilah, putri dari Bapak Dedi Hidayatullah dan Ibu Diapugu Hanung Wijayaningsi. Dafa Zulfikar Ahmad, putra dari Bapak Gunawan Setiadi dan Ibu Tuti Handayu. Eira Adlina Syakira, putri dari Bapak Surai Agung Nugroho dan Ibu Meiti Sukmawati. Danar Zakaria Arfani, putra dari Bapak Riza Nur Afani dan Ibu Junita Widiati Arfani. Gayatri Rida Maharani, putri dari Bapak Ridwan Saleh dan Ibu Rici Juli Ugiwan. Darel Nararian, putra dari Bapak Nur Cahyo dan Ibu Raditya Febriani. Hayun Nindya Alura Praba, putri dari Bapak Dayan Hamujarab dan Ibu Nani Nurhayati. Fahri Muhammad, putra dari Bapak Nanang Budianto dan Ibu Afiati Hartolo. Jasmine Alicia Zahwa, putri dari Bapak Erik Hasma dan Ibu Eka Marlina. Faiz Pramudia Maulana, putra dari Bapak Pramono dan Ibu Diana Retnaningsih.
Jasmine Syariah Afifah, putri dari Bapak Arif Hidayat dan Ibu Jenar Mahesa Ayu. Lama Hatma Andi Perwira, putra dari Bapak Sri Waluyo dan Ibu Tutut Dewi Astuti. Kanina Indri Putri Setiawan, putri dari Bapak Setiawan Budi Haryanto dan Ibu Ida Indrayani. Muhammad Aidan Julius, putra dari Bapak Julius Usman dan Ibu Ratih Fahmawati Kurnia. Lintang Meir Levina, putri dari Bapak Kris Budi Harto dan Ibu Frida Mustihasari. Muhammad Bagas Hilmawan, putra dari Bapak almarhum Yandi Gunawan dan Ibu Sri Murtiningsih. Lareta Saladina Audi, putri dari Bapak Yodi Mahendra Data dan Ibu Yayu Hartriyanti. Parama Aditya, putra dari Bapak Priyo Waseso dan Ibu Indah Pangastuti. Meisya Saskia Nurhaliza, putri dari Bapak Purwanto Sigit Raharjo dan Ibu Sri Handayani. Raffi Raisdan Wahyudi, putra dari Bapak Hartiono Wahyudi dan Ibu Widyaningsih. Nabila Putri Arifianto, putri dari Bapak Teddy Arifianto dan Ibu Yuniah Mirta Hapsari. Raka Risang Fajar Nirbana, putra dari Bapak Sidik Hernowo dan Ibu Lina Umaya. Kuina Calya Rabbani Wibowo, putri dari Bapak Hari Kesowo Wibowo dan Ibu Ana Farihati. Sadu Maulana Kilabening, putra dari Bapak Iwan Eko Pambudi dan Ibu Tri Hayudeng Tias. Sakura Holi Oceania Wibowo, putri dari Bapak Toto Wibowo dan Ibu Nita Kusuma Dewi Sukamta. Satria Surya Kinara, putra dari Bapak Wigung Wratsangka dan Ibu Mukti Yudaningsih. Sofia Abida, putri dari Bapak Didi Ahyari dan Ibu Rita Winarti. Alfreda Agatha Haryono, putra dari Bapak Haris Haryono dan Ibu Sri Tekli Handayani. Adila Alivia, putri dari Bapak Sudarwanto dan Ibu Endrayanti. Bintang Gunanta Akbar Pradana, putra dari Bapak almarhum Arif Gunarto dan Ibu Dani Paraswati. Anissa Widyastuti, putri dari Bapak Pri Kuntadi dan Ibu Nur Supriyanti. Falih Syauki Arkan, putra dari Bapak Arif Nugroho dan Ibu Puji Lestari. Azalia Rasa, putri dari Bapak Joko Sukmo Anggoro dan Ibu Suwaryanti. Hafiz Muhammad Zaki, putra dari Bapak Hermawan dan Ibu Indria Nehriasari. Citra Maharani BR Sembiring, putri dari Bapak Dharma R Sembiring dan Ibu Mendalina BR Karo. Hamzah Rajwa Abdillah, putra dari Bapak Harfan Muzanif dan Ibu Reni Nosari. Davin Mikaela Radin Faza, putri dari Bapak Iim Abdul Karim dan Ibu Hardina Diwantari. Herjudanto Harfis Widiatmoko, putra dari Bapak Hartono dan Ibu Eni Widyastuti. Hanae Elektra Putri Hermawan,
putri dari Bapak Agus Hermawan dan Ibu Ritvianingrum. Jagro Kenba Nanda Martin, putra dari Bapak Pitra Martin dan Ibu Saidah Siagian. Isvara Pranidana, putri dari Bapak Dodi Hari Andono dan Ibu Sri Handayani. Kibar Panji Laksono, putra dari Bapak Yoni Prastiawan dan Ibu Novia Kuswardani. Kamilia Nurhan, putri dari Bapak almarhum Nurul Yakin dan Ibu Hasanah. Muhammad Ardian Nur Fauzan, putra dari Bapak Wisnu Nur Cahyo dan Ibu Devita Anggraini. Kania Tianti Maharani, putri dari Bapak Taufik Rohman dan Ibu Wahyu Damayanti. Muhammad Bragasa Dewa, putra dari Bapak Sumartri Wahyudi dan Ibu Irawati Saldi. Mena Manesa Pelu, putri dari Bapak Abu Said Pelu dan Ibu Tri Wahyuni. Muhammad Fahlevi Zulbahri, putra dari Bapak Zulbahri Zakaria Hanafi dan Ibu Winarni Risanto. Nadeisha Rizki Ma'arif, putri dari Bapak Samsul Ma'arif dan Ibu Rizki Farani. Muhammad Ilzam Kiami, putra dari Bapak Ibnu Armal dan Ibu Dewi Kuningsari. Najwa Nur Sabita, putri dari Bapak Hari Nurdi dan Ibu Iin Inayati. Muhammad Lutfi Prasetya, putra dari Bapak Edi Nur Rianto dan Ibu Ekantini Diah Retno Martani. Nashwa Afrilia Az-Zahra, putri dari Bapak Taufa dan Ibu Alfisyar Laila Ramti. Muhammad Mirzala Zuardi, putra dari Bapak Nurjatmiko dan Ibu Anis Muslihati. Prahaza Quinta Guenavera Prayitno, putri dari Bapak Prayitno dan Ibu Hera Iswanti. Muhammad Rizal Fawas Majid, putra dari Bapak Rino Rusdiono dan Ibu Nur Rahmani Indrawati. Quina Triksi Raisa, putri dari Bapak Rustamaji dan Ibu Ambar Rumindah. Muhammad Rizki Ireza, putra dari Bapak Muhammad Amin Agustiono dan Ibu Eva Sarining Purnomo Jati. Rai Arundaya Rusya, putri dari Bapak Wikan Gunarso dan Ibu Aprilidiawati. Radivan Harsya Putra Kristianto, putra dari Bapak Didik Kristianto dan Ibu Irianti Agustini. Silvia Aura Justitia, putri dari Bapak Suranta dan Ibu Sari Alam Sugianto. Raja Asadel Semendawai, putra dari Bapak Oscar Triyoga Semendawai dan Ibu Hani Yuniarti. Stella Aishi Safiera Salma, putri dari Bapak Hermansyah Budi Prakasa dan Ibu Dwi Harti Rahayu Ningrum. Raihan Restu Putra, putra dari Bapak Sugiharto dan Ibu Irawati Rahayu. Tiara Mikaelia Setiawan, putri dari Bapak Sandi Setiawan dan Ibu Cahyasani Kamela Dewi. Trivansia Naufal Kurota Ayun, putra dari Bapak Muhammad Syaiful dan Ibu Andreas Wurika Susielestarini. Tikta Ragna Rinupa, putri dari Bapak Labdo Pranowo dan Ibu Aning Sri Mintarsi. Zulfikar Akhtar Hamam, putra dari Bapak Kuntiadi Satriawan dan Ibu Santirini.
Demikianlah seluruh prosesi wisuda SMP Budi Mulia II Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Triwidaryanto dan Ibu Martin Andriarti. Disilahkan kembali ke tempat. Masa indah di sekolah menjadi masa yang tak terlupakan. Mengukir kenangan dalam kebersamaan, menempuh pendidikan di SMP Budi Mulia II akan menjadi album istimewa dalam kehidupan. Hadirin, mari kita dengarkan kesan dan pesan dari Wakil Wisudawan Wisudawati oleh Ananda Jasmine Alicia Zahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the Chairman of Budi Mulia II Foundation, Bapak Ahmad Hanafi Rais, with honor, the founding mother of Budi Mulia II Foundation, Ibu Kusna Sriati Sri Rahayu, the principal of Budi Mulia II Junior High School, Mr. Triwidaryanto, teachers and staffs of Budi Mulia II Junior High School, parents of the students, all of the invited guests, and of course, all of my friends whom I'm proud of. In this opportunity, allow me, Jasmine Alicia Zahwa, as a student representative, to convey a little farewell speech to us all. Let's go back to when we first met during the school orientation period, also known as MOS, on 2018, 18th July. We were taken around the school by the student council that was on duty at that time. And we were given a map which contains the names of the classes and the teachers in our school. And to be honest, memorizing the class names in our school was not an easy job because the names were really out of the box, and believe me, I used to get lost a lot. Then also at this moment, we met our student advisor who eventually became our second parents on our second home for the next 3 years. Then we were assigned to make a name for our year, where we all agreed that the name should be FASTCO 84, for Fight, Agility, Solid, Teenager Community. And at that time, I was wondering, what does the number 84 means? Does it the number when we start junior high school? But it was the year 2018 at that time. And the number 84 was far from it. So I actually asked my friends about it, and it turns out that it meant when we go to school at 8 in the morning, and we went back home at 4 in the afternoon. So you combine the two of them, and you get 84. FASTCO 84. Since then, we've gone through many things and made a lot of memories as FASTCO 84. Like when we went to the first field trip, where we go to the Sleman Market, or maybe some of you here remember more, when we went to the Mataram Sewers, and when we have to stay for 3 days during camping and homestay. It was tiring, wasn't it? But before we got to enjoy all of that, we have to prepare everything days in advance. And when I say everything, I really mean like everything. So let's just give an example. For field trip, we have to prepare our data, the posters, and for camping, gosh, we have to prepare our own foods, our tents, our slingshot for games, our stage, our decoration, our clothes, and for homestay, we have to prepare the flea market, the distribution of 9 basic foods, the water rocket competition, and there's still a lot more. And we prepare all of that through teamwork, which deepens our bonds even without us realizing it. Our junior high school lives went just like what I thought it will be. It was really tiring, but it was fun at the same time. However, on 2020, or to be exact, our second semester of our 8th grade, there is a really big phenomena, which we all know what it is by now. It is the pandemic of the COVID-19 virus. Due to the virus spreading in Indonesia in March 2020, we cannot go to school like before, and resulting in the online school. It is not easy for us, and I know some of you here still hates it, but we just have to get used to it, whether we like it or not. And in a blink, we are already in 9th graders, and we are faced with the cruel reality, the ISPD exam that we have to take.
we are pushed to study harder, even more than before. And we have to be ready with our cell phones and laptops every day. And honestly, before I went up this stage, I was actually very nervous because for the past 1.5 years, I've only been talking in front of the camera. And now I have to talk in front of 200 and more people. And after our long struggle, here we are holding a graduation together. All of these 3 years in Budi Mulia II Junior High School is a valuable experience for me. I met friends who are very kind and close to me, and teachers that I cherish like my own family. I hope Budi Mulia II Junior High School will be even better in the future and always teach the students with care. To our Miss and Misters, I want to say thank you for educating us from the beginning until now. And I know we are not free from mistakes, so I apologize for the misbehaviors that we have done, and I know we did a lot of it. Thank you for holding the Zoom classes, even though sometimes half of us never turns on their camera or even absent. Even words will not be able to convey how much you have done for us. We will make the best use of the knowledge you have provided us. To our parents, the one who took care of us from when we can even talk or walk, until right here and right now and for the future. Thank you for all of the support you gave us, because without your prayers, all of this will not happen. And last but not least, to all of my beloved friends, people may say that our year is not a solid year, but despite a word solid being in the name of our year, and it's not like we never fight with each other at all, but I can say this proudly, that I'm glad it's with you guys that I've spent my last 3 years with. And I want to congratulate all of us here for managing to graduating this year, thank God. So let's give a big round of applause to ourselves. People say when there is a meeting, there is a farewell, but I want to remind you guys that this is not a farewell. This is just us taking the next step in our life in our own ways and different paths. So I don't want any of you here to say goodbye, but let's say meet you next time. And remember that there are some flowers you only see when you take detours you didn't mean to take. And you should enjoy that little detour to the fullest, because that's where you'll find things more important than what you want. That's all from me. I apologize for any mistakes and errors I've made in my speech. Thank you for all of your attention. I hope you enjoy your night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kenangan dalam sebuah cerita. Tiga tahun yang lalu, kalian bergabung dengan keluarga besar SMP Budi Mulia II. Ada banyak cerita, peristiwa, dan kenangan yang tercipta selama 3 tahun ini. Kadang ada suka, duka, tawa, tangis, bahkan emosi yang terlibat sepanjang perjalanan ini. Melihat kalian tumbuh dan berkembang, berproses, berubah, mencari dan menemukan, membuat waktu bergulir begitu cepat. Dan tak terasa, hari ini genap 3 tahun kalian berada di sini. Tak terasa pula, sebentar lagi kalian akan meninggalkan sekolah ini untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi, mendekati impian yang kalian inginkan, serta mengepakkan sayap lebih lebar untuk terbang semakin jauh. Semuanya seru, anak-anaknya baik, banyak sekali kesan yang terukir antara saya dengan kalian Angkatan Fasko. Untuk Angkatan Fasko,
kalian luar biasa. Angkatan yang santun mempunyai respek yang bagus kepada guru maupun kepada orang tua. Saya selalu berdrama dengan mereka. Saya keras ke mereka karena saya tahu mereka itu sebenarnya mampu. Jadi agak sedikit manja, makanya saya memilih untuk keras. Tapi akhirnya mereka membuktikan bahwa mereka itu bisa. Saat kita di kelas, kemudian forum SE bareng, kemudian sholat di masjid bareng, menikmati lezatnya makan siang di kantin, kemudian saat kita homestay di Gunung Kidul tentunya, kemudian saat kita kemah. Manfaatkanlah waktu kalian karena waktu tidak bisa terulang lagi. Jangan ada kata sesal di kemudian hari. Dalam hidup sebenarnya yang paling berat, yang paling susah adalah mengalahkan bayangan ketakutanmu sendiri. Sebenarnya kalian mampu, sehingga kalahkan sendiri bayangan-bayangan itu, dan saya yakin 100% kalian bisa. Apapun yang kalian lakukan, niatkan untuk ibadah, sehingga hidup yang kalian jalani itu lebih enjoy. Menurut saya seperti itu. Teruslah melaju untuk menjalani masa depan kalian, kemudian selalu meminta restu kepada orang tua kalian. Nah, jika kalian lelah, kembalikanlah kepada Allah. Dan jika kalian mulai bingung atau hilang arah, kembalikanlah kepada Quran dan Sunnah sebagai pegangan kalian. Mimpi saya untuk melihat kalian sukses itu yang harus membuat saya ikhlas untuk melepas kalian untuk meraih kesuksesan. Saya tunggu kalian di tempat ini dengan membawa kesuksesan masing-masing. Tetaplah jadi pribadi yang menyenangkan dan membanggakan untuk kedua orang tuamu. Walaupun jauh di mata tetapi tetap dekat di hati. Dir kelas 2021 Angkatan Fasko. Terima kasih sudah mempercayakan SMP Budi Mulia 2 sebagai keluarga kalian. Semoga proses selama 3 tahun ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi proses perjalanan hidup kalian. See you. Sleman, 19 Juni 2021.